Good morning. Nag-ihaw tayo ng pinaputok na tilapia sa dalag. Yan, for lunch. Yan. Fresh na fresh. Buhay pa yan kanina. Yan guys. Yan. So, masarap partneran ng gulay. Inihaw na isda. Yan yung kanyang palaman. Kamatis, sibuyas, bawang, luya. May paminta, toyo, saka magic sarap. Completos, ricados, para mas masarap. Yan, yung isa dyan na halo, yung nabingwit namin na dalag. Yan. Sarap yan, para mamaya. Thank you for watching. Good day and